السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Alors, mes chers élèves, prenez vos livres de français et suivez-moi à la page 18. إذا سلمت الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 18. Conjugaison. Conjugaison. Alors, je conjugue. بمعنى أنا أصرف. Lis le texte puis réponds aux questions. قالك اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. La petite gazelle s'appelle Maya. Elle se repose. Elle est blessée à la patte. نعاود نقرأ لكم. La petite gazelle s'appelle Maya. الغزال الصغير اسمها مايا. Elle se repose. راها تستريح. Elle est blessée à la patte. راها مصابة في الأرجل تاعها. Comment s'appelle la gazelle? La petite gazelle, pardon. Comment s'appelle la petite gazelle? ما اسم الغزال الصغير؟ La petite gazelle s'appelle Maya. Ça y est. Que fit-elle? ماذا تفعل؟ Elle se repose. Elle se repose. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est les verbes pronominaux. Les verbes. Chauffe. Les verbes pronominaux ou le verbe pronominal. Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet du verbe. Le verbe pronominal يتصرف مع le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi دوك نعرفوه هما les pronoms réfléchis مع على حسب الفاعل اللي يتصرف فيه الفعل. هما les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis je تجي معها me, tu تجي معها te, il elle تجي معها se, nous تجي معها nous, vous تجي معها vous, il avec s, elle avec s تجي معها se. Ça y est. هما les pronoms réfléchis دايرهم لكم بالأحمر. هذوما les pronoms réfléchis. نعطيكم un exemple. La conjugaison du verbe se lave au présent de l'indicatif. تصريف الفعل se lave بمعنى يغسل في الحاضر. Je me lave. أنا أغسل. Tu te laves. أنت تغسل. Il, elle se lave. Nous, nous lavons. Vous, vous lavez. Il avec S, elle avec S se lave. راكم تشوفوا les infinitifs تاعهم كيما البريزون ديال الانديكاتيف. واش نزيدوا لها لي برونون ريفليشي هادو باش يولي لنا لو فيرب برونومينال. صايي. عطيتكم تمرين مقترح. exercice. Je se lève tôt aujourd'hui. Tu s'occupait de la chèvre. Il se promenait avec leur chien. Il se nourrit de la viande. ديروا بوز لا فيديو حلوا التمرين وعاود وليو. إذا الجملة الأولى كيفاش جاي؟ Je me lève. Je me lève tôt aujourd'hui. Tu عطاونا s'occuper de la chèvre. Alors كيفاش تجي؟ Tu t'occupes. Tu t'occupes de la chèvre. Il avec S se promenait. Il se promène. Promène avec ENT. Avec leur chien. Elle se nourrit de la viande. Il se nourrit de la viande. نعاود نقرا لكم ونشرح لكم.
Je me lève tôt aujourd'hui. قال لك بمعنى أنا استيقظت باكرا اليوم. Tu t'occupes de la chèvre. أنت زعما تهتم بالأنثى الخروف. Ils se promènent avec leur chien. كي شغل خرجوا يتمشاو مع الكلاب تاعهم. Il se nourrit de la viande. هو يتغذى على اللحم. إذا عاود نرجعوا للكتاب ونحلوا التمرين هذا المتواجد في الكتاب. Complète puis dis les dialogues avec tes camarades. قال لك اكمل ثم قل الحوار مع الزملاء تاعك. إذا bonjour, nous s'appelait Majid et Nadir. Et vous s'appelez comment? Alors كيفاش تجي؟ s'appelait الأولى كيفاش تجي؟ تجي bonjour, nous s'appelant. غادي نكتبها لكم في الشاشة كما كاع تصريف الأفعال غادي نكتبهم لكم هنا بالترتيب. صحيح. Nous s'appelons Majid et Nadir. Et vous s'appelez comment? Ça y est. Ah, au deuxième. Il s'appelle Anis et Idir. هما تصريف الأفعال هنايا. Ça y est. Où se trouve le stade? Où se trouve le stade? كيفاش تجي التصريف تاعو؟ Où se trouve. déjà راني قلت لكم هذه se trouver. Où se trouve. ها هو التصريف تاعو هنا كيما راكم تشوفوا. Tu s'arrêtais devant l'horloge, puis tu tournes à droite pour entrer au stade. صحيح. قال لك تحبس قدام الساعة. ها هي الساعة. puis tu tournes à droite pour entrer au stade. قال لك من بعد عاود تدور على يدك اليمين باش تدخل للستاد. إذا كيفاش تجي هنا s'arrêter. Tu t'arrêtes. ها هو التصريف تاعها كيفاش يجي هنايا. devant l'horloge, puis tu tournes à droite pour entrer au stade. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس يحققكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.